Wow, koje su stvarno loše. Shit! Vidi šta sam ja zaboravio. Ajoj, koja pogreška, čovječe! Malo sam ga polirao, to isto ne smiješ previše. Ovo je išlo lakše od očekivanja. Uspio sam pronaći brtve u jednoj osječkoj firmi, odlični su. Sad smo došli do prave stvari. Dobro pripaziti na navoj, znači da ovu plavu brtvu ne pokidamo. To, evo ga, išlo je bez udaraca, ova stvar je popravljena. Dobar dan, nova epizoda. Konačno radimo popravak hidrauličnog cilindra. Stigle su brtve, doduše zamjenske, nisu originalne. Naručio sam ovo negdje na internetu i upravo nas čeka popravak ovoga cilindra koji je odgađan već duže vremena, a stvarno je potrebno za napraviti ga. Cilindar ima unutarnje krvarenje, a vidi ga ovdje, ovo je moj pomoćnik Garo. On mi se pridružio od neki dan, on je od susjeda, ali dođe ovdje pa mi pomaže. Evo vidiš i sam kojom brzinom pada, a tako nipošto ne smije biti. Tako je od prvoga dana. Osim toga, ovaj krom je ovdje oštećen. Pokazat ću ti i to. Ima ove ogrebotine i to malo veće. A da, zaboravio sam aktivirati automatski gas. Gledam šta se on ne smanjuje. Evo, odmah ćemo to riješiti. Ali mogu ti onda pokazati koliko je taj krom oštećen. Evo, sad ćemo na ovu stranu. To. Vidiš i odavdje kojom brzinom pada kašika. To je unutarnje krvarenje jer nema baš vanjskih tragova. Nešto malo ima. Ovo me ovdje zabrinjava. Ogrebotine su dosta duboke, pod noktom se osjete. Ovaj krom se inače da ispolirati, ali ovo mi se čini preduboko. Pa moj savjet je tebi isto prvo da ovu maticu svakako otpustiš dok ti je sve na stroju. Jer ako nju ne možeš otpustiti, bolje nemoj ni skidati si cilindar. Ako već želiš si sam to raditi. Prvo ćemo stroj postaviti u siguran položaj, tamo negdje blizu radionici, da ne moram puno šetati zbog alata, i krećemo sa radom. Evo, ovo su nam ove ogrebotine na koje moramo pripaziti. Zaštiti si cilindar koliko god možeš. Ovo sam vidio od našega kolege da je kupio ovaj alat za 15 eura i svaka čast, definitivno dobra kupovina. Dobro mi dođe za ove stvari i ne bi trebalo ići ovo. Dobro, ako... Dobro, imamo poluga, imamo cijevi. Ovo je išlo sasvim lagano, vijak otpustiti. Malo sam sada očistio bolcnu tako da možemo izbijati van. Vidiš šta je u mome slučaju, je ovaj cilindar okrenut naopako. Znači ovdje mu je mazalica dolje. To može biti i dobro, iako ima on dobru zaštitu. Ako stoji ovdje, malo ti je lakši pristup za mazalicu. Kad ga budem vraćao nazad, to ću još odlučiti. Idemo na drugi korak. Ovdje sam osigurao si cilindar, to je super. Evo neki kompjutori, to je uvijek potrebno. I sad ćemo vidjeti kako će nam ići bolcna van. Ovo za sada ide dobro. Fino napredujemo. Vidim da je semering tu, da li je podloška tu. Ako nije podloška, to ćemo riješiti. Pogledaj šta sam još dobro nabavio na internetu, svašta ima. Znači nabavio sam si, naručio set podloški koji će mi sada odlično doći baš za ovakve stvari. Za manji bager, za veći bager. Znači kada budem sastavljao, ako bude bilo potrebno, evo vidiš, original podloške, to ćemo fino vratiti nazad. Mogu ti još pokazati šta ti je dobro kupiti, nije ti baš prebitno da ti to bude original. Ove zaštitna, kako bi rekla, cijevi, to je isto dobro. Kada lako ih je namotati, to sam ti htio reći. To je to. Cilindar je slobodan. Vidjet ćemo kakva mi je bolcna. Ni ovdje ne vidim podlošku. Ok, ovo je za sada išlo sve. Super, evo je podloška. To, vidiš, ovo je original podloška. S ove strane ima.
što je odlično da je ima, a s ove strane je izgleda nema. To ćemo riješiti. Boltnu ćemo izmjeriti, ali kao što vidim, vide se utori na njoj i to dosta pod noktom. Kroz rukavicu, znači pod noktom osjetim dosta utore. Ovaj prostor za mazalice, što je super. Bolt na fi 40 rekao bih. Ok, ajmo fino dalje. Ovo je za sada išlo dobro. Uskoro nam je cilindar slobodan. To, cilindar je slobodan. Možemo ovaj H profil odmaknuti. Odlično, odlično. Ovo je bilo dobro. Ajmo odmah vidjeti kakvi su nam luftovi i gdje imamo luftove. Ok, vidi ovo. Ovo je bolje od očekivanja zapravo. Ovo je bolje od očekivanja. Da, ovdje imam luftove, ali ovdje čak i ne toliko. A, da. Sad vidim. I sad vidim. Dobro, vjerojatno onda ovdje ima najviše. Da, tu ima. Ok, cilindar je sad lagano. Vidiš, kad ga budem vraćao, o tome sam ti pričao, razmisliti ću da li ću vratiti ovo gore jer ima on jako dobru zaštitu. Sad ću upaliti stroj i uvući cilindar skroz do kraja unutra. Zašto? Jednostavno zato da sve ulje iz cilindra istiskamo tako da on bude prazan. To može. Sad ovaj cilindar ili mi radi na ovu stranu ili na onu. Pogodio sam. Evo, došao je do kraja. Ugasit ćemo stroj. Oslobodit ćemo pritisak. To je isto bilo lagano. Ovi koraci su svi bili dobri do sada. Evo, kao što vidiš, do kraja smo ga ubacili unutra. Sada smo svo ulje iz cilindra ubacili u rezervoar njegov. Vidi, pošto su ti ovdje blizu jedan drugi, lako ih možeš zamijeniti, pa si bilo kako označiš da ih znaš vratiti. Ako ti je uglavnom kako bude jedan tu, onda ih ne možeš zamijeniti, ali ovo je lako, staviš si oznaku i ajmo dalje. Joj, ovo je išlo super. To često moji kolege toliko pretegnu, nema potrebe. Sada si priredi čep koje ćeš si ugurati da ti bespotrebno ulje ne curi dolje. Ja zato koristim ovako neke slične najlonske vrećice. Evo, maticu sam već počeo otpuštati, sada ide rukom. Na ovaj način sam ti to spominjao, jednostavno uguraš bilo kakve najlonske vrećice. Evo, meni je to jako dobro. Možemo sad maknuti ovaj klin i probati ga ovdje staviti i da vidimo samo koliko on ovdje diše. Evo viš, ovdje baš ima puno. Ali znaš šta je ovdje loše? Ovdje nemaš bušinge ili čahure za izmjenu kao što ih ovdje imaš. Onda ili ovo razbušuješ pa ubacuješ ili mijenjaš ove poluge, ne znam kako bi ih nazvao. Dobro, ajmo se mi vratiti na ovo. Ovo sada ide jako dobro. Konačno sada prava operacija. U radionici imamo tokarski stroj, pa bi bila dobra ideja ispolirati. Oho, evo vidiš, sada ulje ide van. Ovo malo što nam je ostalo iz cilindra, bolje da sam to pokupio, samo tren da ne curi mi po podu, da pripazimo na okoliš. Rješavamo. Dosta ima ulja, nisam toliko očekivao, a gledaj, a sve smo zapravo, što sam sada zasvinjario. Kao što si vidio, ovdje sam napravio pogrešku, ti nemoj tako pogriješiti, pripremi se bolje nego ja. Evo, treba sam odmah ovo staviti. Sada ćemo lagano vući cilindar van. Može, ovo za sada ide dobro. Ide dobro. Konačno radimo prave stvari. Sad smo to
ovo je išlo lakše od očekivanja. I sad smo mi došli do naših brtvi, wow, koje su stvarno loše. Ova srednja brtva je katastrofa. Nadam se samo da u kompletu imam tu brtvu koja je glavna i najlošija. Ovaj brisač je čak i prilično dobar, znači osjeti se po njegovom otporu kako funkcionira i kako radi. Sad ćemo vidjeti baš kakav je promjer cilindra. Dobro, ok, ovo je dobro, cijelom dužinom ima otpor, to je dobro. Evo nas na radnom stolu, definitivno ovdje pronalazimo greške, kao što sam ti rekao, ova centralna brtva nje ni nema. Tu samo moram dobro paziti koja je strana kompresiona, to ću obratiti pozornost na to, vraćam je nazad, trebaju mi 2 ruke za to, vraćam je nazad kako je bila. Ova je, vidimo, u bananići. Sad ćemo sve otvoriti i vidjeti šta imam, šta nemam. Naravno, ova matica se skida i rastavlja. Treba mi sigurno neki dobar alat za ovo kojega baš i nemam. Ponio sam udarni čekić jer sam mislio da je tu neka matica. Ne bih htio udarati po ovome. Vidim da nema ožiljaka. Da li je sad to skidano ili rastavljano već prije? Aha, je. Vide se tragovi. Aha, vidiš, ima on i ovdje i svoj imbus kao osiguranje. Možda će onda ipak ići. Dobro, ovo mi se čini da je stradalo od varenja. Pogledaj kako je istopljena ova brtva. Ovaj set je koštao oko 60 eura. Pa, kažem ti, moj prvi pokušaj. Vidio si, ovo nije bio problem za rastaviti i skiniti do sada. Možda je ova bratva. Vidim da je cijeloga promjera. I jako je kruta. Ovo bi trebale biti ove, a nisu. Znači ja imam sve krivo. Ja uopće nemam dobar set. Evo ga, znači sve je već jasno da sam ja u banani i da sam zeznio stvar. Znači meni treba ova širina, a ja sam dobio ovo. Ovo je isto nešto kruto, a i ova moja je isto kruta. Evo ga, znači već loše. Eto, tako ti je to kada kupuješ na internetu. Ne odgovara, ne paše. Lijepo piše KX101 bucket cilindar. Evo nas u našoj radionici, da vidiš kako napredujem sa cilindrom. Evo ga ovdje u tokreskom stroju je, malo sam ga polirao, to isto ne smiješ previše polirati, ne smiješ taj krom previše skinuti. Ovdje su ovi najgori dijelovi. Uspio sam napraviti da pod prstom nisu oštri, tako da mi ne poderu nove brtve. Što se tiče ove kape, ili ne znam točno kako se to kaže i kako se to naziva, nažalost mi ni ovdje brtve ne odgovaraju, možda neke, znači totalno su mi krive stigle brtve. Uspio sam pronaći brtve u jednoj osječkoj firmi, odlični su, evo i vidimo se tamo na ranču kod bagera kada krene sastavljanje. Još ću malo ovo samo ispolirati i na sastavljanje. Evo nas nazad na ranču, nastavljamo sa radom prije kiše. Mogu ti pokazati kako sada izgledaju naše stvari. Cilindar je ispoliran, vidio si kako smo to radili, ne smijemo pretjerati sa time. Sada ćemo promijeniti ovdje ove brtve koje imam, pa idemo odmah na stol i idemo to napraviti. U međuvremenu sam i završio, gotovo sam završio i ovaj projekt, evo još malo mi je ostalo. Ovo je bilo odlično. Imali su na stanju brtve koje meni trebaju, što je odlično. Jedna firma u Osijeku, super. Na ovu plavu trebam pripaziti, s njom je bilo i malo je teže za namjestiti. Kako su oni to riješili? Pa jednostavno su je ovako fizički su je raširili i onda su je stavili tu, mada sam vidio da koriste tehniku sa nekom vezicom ili tako nešto. Ili čak ja da sam ovo montirao, ja bi je stavio u vruću vodu, tako da se gumica malo raširi. Ne prevruću, nego samo da se gumica malo opusti. Gledaj kako izgledaju stare gumice, to ti je bitno da znaš. Ako se ti odlučiš na ovaj posao, šta ti mogu reći da je ovo je baš bilo lagano za napraviti, ništa specijalno, samo ako imaš
dijelove. Ja sam naručio ovu kutijicu i gadno pogriješio, tebi ovo ne preporučam. Mislio sam nešto uštediti, ali ništa nisam napravio, samo sam izgubio puno vremena i nasekirao se. Kako dalje stvari stoje, to su znači ove brtve koje smo izmijenjali. Evo, sad su ti jasno vidljive ako ti budeš sebi naručivao. Ove dvije su ti iste, to su ove. Ova se nalazila ispod ove plave, a ovo nam je ova i ovo mi djeluje još puno kvalitetnije i bolje. Znači ovo što je sada ovdje mi djeluje bolje nego što je bilo. Ajmo dalje. Kupio sam odmah i Semmering za brzu spojku. To isto imamo u jednoj epizodi. Taj Semmering ovdje treba doći. Nisam ga imao pa ga nisam namontirao kada sam radio popravak ove mehanizma brze spojke. Tako, on je sada ovdje. Nadam se da će odgovarati. Bilo je malo teško izmjeriti dimenzije. On ti je 30-20 puta 4. Ako bude ovo bilo dobro, potvrdit ću ti da su dobre mjere pa da znaš i to. Ajmo dalje. Možda te zanima koliko sam ovo platio. Znači, skoro 80 eura. Brtve 1673, to je ova plava vajda. Ove 14 su vajda ove. Uglavnom, skupi se tu. Uzeo sam jednu novu spojku. Evo, imam jednu mušku spojku. 3 osmine i to mi isto treba za moj stroj. Dogovoreno, ajmo mi sada dalje, ovo šta je bitno. Čim sam polirao, evo mogu ti to reći. Ovdje mi je brusni papir od 600 do 3000. Vidio si kako smo to radili i to je sada super, stvarno odlično. Ne smiješ pretjerati s tim poliranjem, nikako ne smiješ oguliti krom. Mogu ti reći da sad ovo ima više otpora nego što je bilo. Znači naša ova stjenka je baš sada glatka i ovo će biti super. Maticu smo lako skinuli, ne znam jesam ti to rekao. Ovdje imaš, vidiš, osigurač, vijak i bilo je lako, stvarno je bilo lako za otpustiti, tako ćemo je i vratiti. Ali moraš je zategniti do kraja i to nije bilo nikakve teške sile potrebne za ovo. I onda osigurač gledaš da ti sjedne naravno u svoje mjesto, ajde sad ćemo ga pronaći. Evo ga, njegovo mjesto, vidiš tu treba sjesti. Dobro, kada makneš maticu, onda ti je lagano izvući ovaj čep cilindra, ne znam točno kako se on naziva. Šta je sada loše? Loše je što ja imam loše brtve. Da imam dobar komplet, sve bi promijenio, ali kao što vidiš nemam. Ovdje će mi odgovarati samo jedan mali dio brtvi, čini mi se ova vanjska, ova skroz vanjska, možda čak neće ni ona. Ovo bi trebala biti ova vanjska. Ono šta mi odgovara, to ću promijeniti. Čak ni ona ne odgovara, čini mi se. Tako da mi je ovaj komplet totalna banana i totalni promašaj. Vidjet ću da li će ova odgovarati, možda će ova odgovarati i ova. Pokušati ću to promijeniti, ovo isto ne odgovara. Znači ovdje malo šta će mi odgovarati, ovo je brisač. Ovaj brisač djeluje puno bolje, ali čak ni on ne paše u svoje mjesto. Znači ovo je sasvim neki drugi komplet, sa time sam gadno pogriješio kao što sam ti već i rekao. Cilindar sam pogledao, jako je dobar iznutra, bez ikakvih tragova. Ovo je uzrok svega, znači ova kapica dođe tu, onaj dio nam je ovdje bio kada su ovo varili. Ovo je jako amaterski napravljeno. Prvo je trebalo ulje ispustiti iz cilindra, onda je trebalo cilindar izvući skroz van, da su ove sve brtve što dalje od topline. Naravno, oni to nisu napravili, ko je vario, i onda su ovo varili, jer im je stalno kapljalo i curilo van i to sada izgleda grozno, ali ne curi i zato sam ja odlučio to za sada ne dirati. Od ovoga svega samo su mi dvije brtve iskoristive, ova i ova, pa ću njih onda i ugraditi. Mogu ti reći da ovo ne izgleda tako loše, vide se čak i serijski brojevi, piše i USA, negdje uspio sam pročitati
Dosta mi to kvalitetno izgleda, šteta samo da je narudžba bila kriva. Ok, idemo ugraditi ove dvije brtve koje odgovaraju po starim uzorcima. Evo, to ide baš jako jednostavno. Trebaš imati samo neki ovakav alat kao što je ovo, pokazat ću ti. Mada ovdje ide i bez alata. Ovakav alat sa kukom trebaš imati, evo nadam se da ga vidiš i on će ti pomoći brtvu namjestiti. Mada je ovdje išlo bez problema. To je to, ova brtva nova je sjela tu i druga će sjesti ovdje. Evo da vidimo, stara je ova, nova je ova, tako je. I ona će isto sjesti, ide čak rukom, ali da ti ne ide rukom upotrebiš alat kao što sam ti već rekao i dobro paziš da ti to ne ispadne. Gotovo je sada s ovime, nažalost posao je polovično samo obavljen, ali ono bitno šta je bio kvar ovoga cilindra smo promijenili i koliko vidim biti će samo, čini mi se malo teže ugurat ovu brtvu, plavu, novu koja baš djeluje dobro i kvalitetno unutra i kada to stavimo taj cilindar će biti vrlo dobar. Cilindar je spreman, jako sam zategnio ovu maticu, zapravo onoliko koliko treba i onda ovaj štif sigurnosni, stavio sam malo masti, evo vidiš na brte, posebno na ovu i to je to, ovo sad ide sa dosta dobrim otporom, sviđa mi se super kako to klizi. Evo, a samo smo ispolirali cilindar, brtve su stare, nažalost, ali ovdje nismo imali propuštanje. Može, idemo sada na sastavljanje, tamo sam isto priredio. Sad ide kritični dio, kišica već lagano počinje, znači samo ovdje trebaš dobro pripaziti na navoj, znači da ovu plavu brtvu ne pokidamo na navoj. A ja vidim da ona već meni dosta teško ide. Ok, samo da prođe navoj, pokušavam to što ljepše odraditi. I ne uspijevam za sada. Za sada nisam uspio. Stavit ću jednostavno još malo više masti ovdje. Ok, valjda neće kišica se pojačati. To, stavljamo mast ovdje gdje je kritično na navoj. Klip, ok, dobro, ajde. Idemo nježno proći navoj, gore, dolje, lijevo, desno. Za sad to osjetim da sam zube prošao. To, ovo se nije trebalo dogoditi. Ovo nije bilo dobro. Ajmo nastaviti dalje. Daj opet. Kako da si pomognem sa time? Ovo mi je... Aha, evo ga. To je to. Sigurnije. To, evo ga, išlo je bez udaraca. Znači, vrlo dobro. Ok, ovo sada već mogu i zategnuti. Lagano, a kažem ti, ovo ću odlučiti da li će biti u ovom položaju ili u ovome. Ne znam ni sam šta mi je pametnije. Ovako je sigurnije da ne pokidaš mazalicu, ali ovako ti je lakše da možeš u bilo kojem trenutku podmazati stroj. Nekad ti je ovo nedostupno pa je zaboraviš podmazati. Mislim da tvornički ovako stoji. Ok, uspjeli smo. Drago mi je da će ovo biti sastavljeno prije kiše. Ne bi ga volio ostaviti rastavljenog. Ok, ovo su sada lagani koraci. Zatežemo ovu maticu, spajam crijeva i odmah ćemo mi isprobati cilindar. Ovdje ću staviti podloške, a ovo ću najvjerojatnije staviti ovako gore, baš kao i što treba biti jer ima jako dobru zaštitu. A sad će mi ove ogrebotine na cilindru biti dolje, a gore će biti novo. Sastavljeno je, ostalo mi je samo još ovaj vijek za dotegnuti, to mogu
i kasnije. Sada najslađi trenutak, a to je paljenje stroja i proba da vidimo šta smo napravili. Pogledaj, ovdje sam podloške ubacio, ovaj dio sada mi je puno bolje. Klima naravno na nekim drugim mjestima, isto čim bude rastavljanje, opet ću staviti podloške. Zašto je dobro da imaš te podloške? Smanjuješ zračnost, smanjuješ prostor da ti prljavšina upada i da ti mast izlazi van. Tako da ih je dobro imati, a i smanjuješ one zvukove lupkanja. Naravno, mi ovdje nismo luft sada popravili kojeg smo vidjeli da ga ima, ali naš zadatak je bio popraviti unutarnje krvarenje cilindra, da tako kažem, što je nastalo zbog varenja ovoga ovdje tu mjesta i to u nekom glupom položaju kada je cilindar očito bio skroz unutra, tako da je ovo izgorilo. Evo da ti još jedanput samo pokažem kako ti to izgleda. Evo, to su te brtve koje su izgorile, baš vidiš tragove paleži, paljenja, topljenja. To je to. Jedino je ova otprilike ostala čitava. Ovo nam je neiskoristivo, druge brtve, mada bih ja rekao da su dosta dobre kvalitete, ali za neki drugi cilindar, kada dođe nešto na red, radit ćemo, ne znam, možda je to došlo od ovoga cilindra od planirke. Ajmo mi upaliti bagerko. Da, ne mogu ja sada u bagerko. Potrajalo je ovo. Ajmo bagerko. Veselje, gasimo mi radio. Evo neka se malo samo zagrije jer se ohladio. Shit! Vidi šta sam ja zaboravio. Ajoj! Koja pogreška, čovječe! Pa zaboravio sam vratiti ovdje ovu spojnicu. Čovječe! Ovo je bila katastrofa. Da, nosio sam je sa sobom zato da si nađem uzorak, da si kupim novu i zaboravim je vratiti. Katastrofa, odmah ćemo to popraviti. Si vidio koji pritisak odmah šalje, ali kako, odakle mu taj pritisak? Nijednu komandu nismo aktivirali. Ovo ću bome morat dokučiti. Zašto? Ovdje. Tu. Idem vratiti ovu spojnicu ovdje i onda palimo. Dobro, čini se da sada ne curi, ali sve ćemo mi to prekontrolirati. Kako ozračiti cilindar? Jednostavno, on se sam ozrači, on zrak istiska u tvoj rezervoar hidraulike. Jednostavno odradiš od kraja jednu stranu, od kraja drugu i to bi trebalo biti to. Nema posebnog ozračivanja, nema potrebe za time. To sam htio reći. Može, spremni smo. Pojavila se prva crtica. Ajmo, dižemo kašiku u zrak. Ok, ovo se već nešto događa. To malo ćemo se sve približiti da vidimo šta se događa. Tako je, dobro. Ok, sada ćemo naš cilindar odraditi od gore do dolje. Ok, on je već je funkcionalan. Idemo od kraja do kraja. Dobro. Riješeno. On bi sad trebao biti ozračen. Ne ozračen, nego odzračen. I znaš šta sad? Sad će biti pregled. To je dobro. Ok, konačno će, čini se, biti ispravljena ona greška od kako sam ga kupio. Možemo ga i ugasiti. Ajde da vidimo. Znači, sjećaš se na početku videa smo imali jako padanje kašike. Ovo ću sve obrisati i vidjeti da li imam tragove curenja. Ovo nas zanima. A to je sada sretan trenutak za mene zato što otvaram pivo i sjednem tamo, vidiš, na onu stolicu i promatram ovaj uspjeh ili neuspjeh. Pratit ćemo ovu udaljenost, evo odavdje do ovdje, ne znam, ima 3 cm. Eto, to će mi biti mjera. Idem na zasluženo pivo i ako to tako ostane, ova stvar je popravljena.
Evo, pivo sam skoro popio, kao što sam ti rekao. Ajde da mi vidimo kako to izgleda. Pogledaj kako sam fino stepenice napravio. To sam radio ovih kišnih dana kada nije bilo posla. Grajfer ovdje isto čeka, na njemu stalno radim nekakve popravke i nekakve stvari. Ajde da se mi vratimo na ovo, gledamo našu udaljenost i to je to. Evo, rekao bi da je 3 cm da se nije pomaknilo, što je predobro. Odlično, ovaj semening, evo ajde samo to ti još kratko pokažem. Tako, njega sad samo ću sa gedorom ću pokušati ovdje ugurati, za sada izgleda dobro. A što se tiče našega posla, samo palac gore možemo reći jer evo ovaj cilindar je popravljen, ali već sutra ćemo ga testirati u radu i nastavljamo dalje sa poslovima. Lako je napraviti remont hidrauličnog cilindra, stvarno nije ništa specijalno to, uz uvjet da su jedino brtve u kvaru koje možeš sam zamijeniti. Nemoj pogriješiti kao ja, osiguraj si prave kvalitetne brtve original. Ja sam naručio nešto zamjensko sa interneta. Pretplati se na kanal, besplatno je. U svakom slučaju hvala ti na gledanju, ostavi neki komentar, možeš i ostaviti onaj palac, to mi isto pomaže u mome razvoju i hvala ti na tome. Vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!